प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण नियमित आम कार्यक्रम सहित जड़ित होता धन्यवाद जनाए। वास्तव में आम समस्त मिलित भाव में प्रभु को वाक्य ध्यान करुचु, शिक्षा प्राप्त करुचु, आम शिक्षित होचु, परिवर्तित होचु। प्रभु को धन्यवाद दिए। आज जो प्रसंग आम आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होची सावधान समस्त हिसाब हेबो। सावधान समस्त हिसाब हो। आम जगत रे जो मैंने भी रहीचु आम मन रखा दरकार जे दिने आम समस्त हिसाब हो, समस्त हिसाब हो। आउ प्रभु कतिर आम समस्त हिसाब देवा पड़ो। रोमियो 14 पर्व तार 12 पद लेखा जाउची, अतएव आम मान प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवा हम। ईश्वर सम्मुख में आम समस्त को निजर हिसाब देवा हम। तेना आज प्रसंग होची सावधान समस्त हिसाब हेबो। हिसाब तो देवा पड़ो। बाइबल गोटे घटना मुझे कहवाई चाहे। आदि पुस्तक 6 अध्याय तार 11 पद रु 13 पद पर्यंत लिखा जाउची, सेही समय रे पृथ्वी परमेश्वर साक्षात भ्रष्ट थिला और पृथ्वी दैरात्म परिपूर्ण थिला। पृथ्वी केमिति थिला? सही समय रे पृथ्वी परमेश्वर साक्षात निज साक्षात भल थाई पारे, परमेश्वर साक्षात भ्रष्ट थिला। पृथ्वी दैरात्म परिपूर्ण थिला। पुणी परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात कर देखिले जे ताहा भ्रष्ट होई अछि। परमेश्वर देखिले जे मनुष्यर सृष्टिकर्ता से देखिले कौन देखिले जे पृथ्वी समस्त भ्रष्ट होई अछंती, जेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होई अछंती। तो परमेश्वर नोह को कहिले आंभ गोचर रे समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित हैला, जेतु सेमानक द्वारा पृथ्वी दैरात्म परिपूर्ण होई अछि। पुणी देखो आमे पृथ्वी सहित सेमानक विनष्ट करिबा। एटा परमेश्वरकर संदेश अटे। दिने हिसाब होबो। लिखा जाउची कौन जे पृथ्वीर लोक माने भ्रष्ट होइचंती, दैरात्म परिपूर्ण आ भ्रष्टाचारी होइचंती। आज परिस्थिति एमिति जे भ्रष्ट नेता माने कहउचंती भ्रष्टाचार हटाइबे, भ्रष्ट दल कहउची भ्रष्टाचार हटाइबे। आमे भ्रष्ट लोक मानक उपरे कड़ा कार्य अनुष्ठान ग्रहण करिबु। किए भ्रष्ट? केउ माने भ्रष्ट? कालीर भ्रष्ट आजिर साधु, आजिर साधु काली के भ्रष्ट। एमिति समय बास करुचु जे एई दल रे थिले से साधु, सेठी गले भ्रष्ट। से माने भ्रष्ट, आमे साधु। एबे दुष्ट भ्रष्ट दैरात्म परिपूर्ण लोक माने आ भ्रष्टाचारी माने कहउचंती आमे भ्रष्टाचार हटाइबु। चारियाडे पाप, चारियाडे मंदता, दैरात्म परिपूर्ण आउ सावधान समस्त हिसाब हो। से छोट धरणर भ्रष्टाचारी हो बा बड़ धरणर हो, छोट दैरात्म्य हो बा बड़ दैरात्म्य हो, प्रभु हिसाब करिवे। कारण से देखुचंती आ पृथ्वीर अंतिम समय अछि। कारण परमेश्वर दंड दियंती, परमेश्वर हिसाब नियंती। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे, आपण माने विचलित हुअंतु ने। सबुर समय अछि। आमे गुडे समय देखिछु इतिहास रे। जन इतिहास पढ़िछंती से जानिछंती। आमे तो बाइबल इतिहास भी पढ़िछु। जेते भ्रष्ट दुष्ट लोक से जेते प्रतिभावान हो, जेते सामर्थ्यशाली हो, जेते सुख्याति संपन्न हो, जेते धन सम्रांत था, किछि काम रे आसीबन।
କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ବିଚାର କରିବେ, ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ ବୋଲି ହିସାବ ଦେବେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀର ହିସାବ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ହବ। ସାବଧାନ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରେ, ମୁଁ କଣ କଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହିସାବ ହବ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହାର ସ୍ତରରେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ସହରରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଫିସରେ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅସାଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଦେଖିବେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଇଲା ବିଭାଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଦେଖିବେ। କାହାର ଆଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କାହାର ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯଦି କାହାର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ହିସାବ ହେବ। ଆଉ କଣ ହିସାବ ଦେବେ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ହବ। ଏହା ଜାଣିକି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସାବଧାନ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗରେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ, କୁକର୍ମ, କଳାବଜାରୀ, ଅସାଧୁତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଯେ ମୋର ହିସାବ ଅଛି। ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ଖସିବି ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।